салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбатам мо дастандаркорони барнома омодаем то хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳорисон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. тавре маълум аст ҷоми ҷаҳонии футзал аз 12 сентябр то 3 октябри соли 2021 баргузор мешавад. мизбони қаҳрамони футзали ҷаҳон Литва мебошад. дар қаҳрамонии ҷаҳон 24 даста ширкат хоҳад кард. намояндагони Осиё муайян нашудаанд, зеро қаҳрамони қитъавӣ ки марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон мебошад низ мавқуф гузошта шуд. ёдовар мешавад мусобиқаи қаҳрамони футзали Осиё 2020 ки мебоист аз 26 феврал то 8 март дар Ашхоботи Туркманистон баргузор мешуд, ба иллати хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон ба рӯзҳои 5 ва 16 август гузаронида шуд. бояд гуфт ки аз рӯи натиҷагирии қаҳрамонии футзали Осиё дар Ашхобот 5 дастаи беҳтарин ба ҳаққи ширкат дар қаҳрамонии ҷаҳон 2021 мушарраф мешаванд. охирин мусобиқаи қаҳрамонии футзали ҷаҳон соли 2016 дар Колумбия баргузор шудааст. тими миллии Аргентина ки дар финал мунтахаби Русияро мағлуб кард, ба унвони қаҳрамони ҷаҳон мушарраф шуд. ҳамчунин аз 20 январ то 6 феврали соли 2021 қаҳрамони футзали ҷаҳон миёни занони то 20 сола баргузор мешавад. мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон миёни духтарони то синни 17 сола мавқуф гузошта шуд. мусобиқа аз 17 феврал то 7 марти соли 2021 доир мегардад. Диана Иванихина дар риштаи теннис машқ мекунад. вай дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо ширкат варзида натиҷаи назаррас нишон додааст. ҳамзамон ӯ дар сабқати байналмилалии кишвари Малайзия маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. тафсилоти бештар дар сюжеи таҳиянамудаамон. Диана Иванихина сокини шаҳри Душанбе аст. Номбурда дилбохтаи бозии теннис аст. аз машқу тамринҳояш низ он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст, вале дар зарфи фаъолияти кӯтоҳ тавониста бо комёбиҳои оламшумулаш эътибори давлатро дар арсаи байналмилалӣ бардорад. аз он хушҳол аст ки дар варзиш фаъолият менамояд, чунки ба воситаи варзиш дар қалби кӯчакаш тавонист ҳисси миллӣ, ватанхоҳию ватанпарастиро боз ҳам ҷойгузин намояд. ногуфта намонад ки Диана тамринро аз шаҳри Кулоб шурӯъ кардааст. Диана ба ҷуз мусобиқаҳои байналмилалии дохилӣ инчунин дар сабқати Малайзия ширкат варзидааст. алалхусус ширкати ӯ дар мусобиқаи байналмилалии кишвари Малайзия шоистаи таҳсин аст. вақте ки мо машқ мекардем, мураббиямон ба мо мегуфт ки мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равем ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем ва сазовори ҷойҳои намоён шавем. мураббиям хеле хурсанд шуд ки ман бори якум рафтам ба мусобиқаи байналмилалӣ ва ҷои сеюмро ишғол намудам. чӣ тавре ки худи ӯ гуфт, аслан амакаш ба бозии теннис раҳнамунаш кардааст ва дар пешравию муваффақияташ маҳз дастгирии беандозаи эшонро дар мадди аввал мегузорад. айни ҳол Диана ҳамошҳои таълимиву тамриниро дар шаҳри Душанбе мегузаронад. ба ҷуз сабқати шаҳри Кулоб вай дар марказ борҳо дар мусобиқаҳои хурду калон фаъолона ширкат варзидааст. нозикҳои теннисро дар марказ шаҳри Душанбе аз Абдурасул Муҳиддинов омӯхт. сафарҳои хизматӣ хеле муҳим аст, барое ки варзишгар бисёр баромад мекунад дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва як таҷрибаи хуб мегирад. вақте ки ба мусобиқа мебарад на тарсида озодона баромад мекунад. барои ҳамин ман фикр мекунам барои шахсан барои Диана мусобиқаҳои байналмилалиро зиёд кардан дар кор, барои он ки дар Тоҷикистон рақибони бақувват надорад. аслан бигирем бозии теннис дар назар хело осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо дорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо медорад. аз ин рӯ донистани сабку услубҳои хоси теннис басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ гузарондани машғулиятҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. ман орзу дорам ки бисёр машқ кунам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам ва парчами давлатамонро баланд бардорам.
моҳи марти соли равон мусобиқаи теннис байни наврасони 10, 13 ва 14, 17 сола дар қасри теннис доир гардида буд. Дар сабқат ба ҷуз теннисбозони навраз аз шаҳри Душанбе, инчунин дастаҳо аз минтақаҳои мухталифи кишварамо ширкат варзиданд. Сабқати мазкур марҳилаҳоро дар бар гирифт. Аниқтараш дар марҳилаи аввали шаҳрӣ ва вилоятӣ беҳтаринҳо ба ҳаққи ширкат дар даври ниҳоиро пайдо карданд. мехоҳам ки мисли диана варзишгарон дар сафи теннис зиёд шаванд. бояд гуфт ки ин намуди олимпии варзиш дар тоҷикистон дар ҳоли рушд аст ва хоҳишмандони бозии теннис сол то сол зиёд мешаванд. зимнан ҳоло дар кӯчаи Карамови шаҳри Душанбе маҷмӯаи универсалии варзишӣ бунёд меёбад ки дорои толорҳо ва майдонҳои гуногуни варзишӣ мебошад. аз ҷумла 7 майдони омӯзиши теннис, ҳар яке 150 ҷойи нишаст ва қасри теннис 3000 ҷойи нишаст доранд. майдону майдончаҳои теннис ҳам барои омӯзиши ин намуди олимпӣ ба хоҳишмандон ва ҳам барои мусобиқаҳои маҳаллию байналмилалӣ пешбинӣ шуданд. бозиҳои чоруми ҷаҳонии кӯчманчиён ба иллати пандемияи коронавирус ба соли 2021 ба таъхир гузошта шуд. ин тасмим бо мақсади ташкили бозиҳо дар сатҳи сазовори мероси муштараки кишварҳо ва халқҳои туркзабон, инчунин ҳифзи саломатии варзишгарон ва дигар иштироккунандагон гирифта шуд. бояд гуфт ки бозиҳои чоруми ҷаҳонии кӯчманчиён мебоист тиррамоҳи соли 2020 дар Туркия баргузор мешуд. бозиҳои қаблии ҷаҳонӣ дар шаҳри Чолпон Отаи вилояти Иссиққули Қирғизистон барпо гардида буданд. севумин бозиҳои ҷаҳонии кӯчманчиён дар Иссиққули Қирғизистон моҳи сентябри соли 2018 бо ширкати беш аз 1500 варзишгар аз 66 кишвар ва 11 минтақаи Русия доир гардид. ба баромаи бозиҳо 31 риштаи варзиш шомил буд, аз ҷумла асптобозӣ, варзишҳои размӣ, бозиҳои сунъатии миллӣ, мусобиқоти тирандозӣ, камонварӣ, бозиҳои сунъатии зеҳнӣ ва ғайра шомили баромаи ин бозиҳо буданд. варзишгарони тоҷик дар севумин бозиҳои ҷаҳонии кӯчманчиён дар мусобиқот оид ба куштини алиш, гулеш ва кураш маҳорати худро ба намоиш гузоштанд. ҳадафи аслии бозиҳои ҷаҳонии кӯчманчиён эҳё ва ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии халқҳои бодиянишин мебошад. варзишгар Муҳаммад Тураев гарчанде бо сабаби паҳн гардидани бемории коронавирус дар кишвар ба толори варзишӣ рафта наметавонад, вале тасмим гирифтааст ки барои обу тоб додани бадани хеш дар алоҳидавӣ машқу тамрин намояд. идомаи матлаб дар сюжети таъйиnnамудаи ҳамкорамон Ҷумагули Хуросонӣ. муҳаммаҷон Тураев чемпиони Осиё аз намуди муҳорибаи ғайрикасбии Унифайт мебошад. имрӯз ки бо сабаби хуруҷи бемории коронавирус дар кишвар ба толори варзишӣ рафта наметавонад, аммо кӯшиш менамояд ки ҳар сӯ ба тамрини обутоби бадан дар майдончаҳои варзишӣ машғул гардида ба ин васила солимии хешро нигоҳ дорад. ӯ мегӯяд ба варзиш машғул гардидан яке аз василаҳои бардаму солим нигаҳдории саломатӣ мебошад. агар пайваста ҳар яки мо ба обутоби бадан машғул гардем, дар ин сурат ягон беморӣ ба инсон таҳдид намекунад. варзиш омилест ки инсонро ҳамроҳан ва ҳамҷисман солим нигоҳ медорад. маҷмӯаи мо маҳкам аст, мо якҷоя шуда наметавонем ва ман пайваста худам танҳо дар хона ва дар майдончаҳои чунин зебо машқу тамрин мекунам. муҳаммаҷон Тураев 8 сол бозинҷониб аз намуди муҳорибаи ғайрикасбии Унифайт таҳти роҳбарии мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Каримова машқу тамрин мекунад. дар ин давра номбурда дар чандин мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардидааст. мафсуф дар соли 2019 дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Қирғизистон аз намуди муҳорибаи ғайрикасбии Унифайт ширкат варзида буд, соҳиби ҷойи сеюм гардид. ӯ мегӯяд ин музаффарият маро бештар ба варзиш дилгар намуда, айни замон машқу тамрини хешро давом дода истодам ва кӯшиш менамоем ки баъд аз эътидол омадани вазъият дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат варзида аз ин намуди варзиш муаррифгари миллат дар арсаи байналмилалӣ гардам. вақте ки мо пайваста машқу тамрин мекунем ва ба варзиш машғул ҳастем, ба иммунитети мо баланд мешавад ва ба ҳеҷ гуна беморӣ мубтало намешавад. мутахассисони соҳа низ бар он назаранд ки агар шахс пайваста ба машқ ва обутоби бадан машғул гардад, дар ин сурат ягон беморӣ ба ӯ таҳдид карда наметавонад. аз зиро ҳар яки мо бояд табиби хеш бошему кӯшиш намоем ки ба варзиш бештар машғул гардида солимии хешро нигоҳ дорем. бозиҳои панҷуми ҳамбастагии исломӣ ки бояд соли 2021 дар Истанбули Туркия баргузор мешуд, мавқуф гузошта шуд. тибқи маълумот Федератсияи варзишии ҳамбастагии исломӣ ки ин бозиҳоро доир мекунад, онҳоро лағв намуд. зеро бозиҳои олимпӣ дар Токио тобистони соли 2021 баргузор хоҳанд шуд. бозиҳои чоруми ҳамбастагии исломӣ моҳи майи соли 2017 дар пойтахти Озарбойҷон шаҳри Боку 10 рӯз
ادامه یافت. در این بازی‌ها بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور شرکت ورزیده برای 269 مجموعه مدال‌ها از روی 21 نمود رقابت کردند. در بازی‌های چهارم همبستگی اسلامی در حساب عمومی دسته‌ای با در نظر داشت صفت مدال‌ها منتخب آذربایجان با کسب 162 مدال، 75 مدال طلا، 50 نقره و 37 برنجی جای اول رو اشغال کرد. تاجیکستان باشد با 4 مدال برنجی پس از افغانستان که 6 مدال برنجی گرفت جای 36 رو کسب نمود. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارم همبستگی اسلامی از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تکواندو ВТФ، والیبال دسته زنانه، وزن برداری، گوشتنی آزاد و ورزش‌های زورخانه‌ای قوا آزمایی نموده تنها در یک نمود ورزش‌های زورخانه‌ای با مدال‌ها سرفراز گشتند. نوروز عربوف در رقابت‌ها در نوع‌های سنگ و میل سنگین صاحب 2 مدال برنجی گردید. 2 مدال دیگر برنجی رو عبدالعلی نظرعلی در رقابت‌ها در نوع چرخ چمنی و اسماعیل سنگوف در کبوده به دست آوردند. الینورا فایز و عضو محفل یکربه شرقی اوشو می باشد. سال گذشته وی برای اولین بار در سبقت آسیای مرکزی اشتراک کرده موفق شد. اینچنین در سال روان در مسابقه جمهوریوی عنوان قهرمانی کسب کرد. موضوع همکارمون ادامه می‌دهد. الینورا فایز و 16 سال دارد. وی دلباخته یکربه شرقی اوشو میباشد. اینه که عضو این نوع یکربه شرقی شد همگی 10 سال داشت. در این مدت توانسته با عمل و حرکت‌های زیبا در فدراسیون اوشوی جمهوری اعتبار خاص را پیدا کند و در چندین مسابقه‌های سطح جمهوری داشته و حتی بین‌المللی نتیجه نظررس نشان بدهد. بجز شهر دوشنبه فعالیت اوشو در شهر خوجند هم نظررس میباشد. همین است که همسالات در این منطقه مسابقه ها دایر میگردد. الینورا به شهر بوستانی خوجند سفر کرده است. سال گذشته در شهر بوستانی خوجند مسابقه جمهوری و سبقت آسیای مرکزی اوید به اوشو دایر گردید. الینورا هم به عضو مکمل دسته شهر دوشنبه شامل شد. اکنون او برای اولین مرتبه قواش را در مسابقه سطح بین المللی داشته سنجید. از 4 دولت اشتراک میکردن: قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان. در آنجا من از نمود هر دو نمود اوشو سنده و اوشو تاولو برآمد کردم و در آنجا جای یکم و دوم گرفتم. طوری معلوم شد الینورا نوزکی اوشو رو از مربی جوان مولون سفروف می‌آموزد. خود مولون در فدراسیون اوشو به حیث مربی کار و فعالیت می‌کند. موصوف از سال 2000 به تمرین شروع کرده است. از سال 2008 تا این جانب مسئولیت مربیگری را به عهده می‌گیرد. وی داور درجه جمهوری و دارنده کمربند سیاه درجه دوم است. نامبرده در تیار و آماده کردن اوشوچیانی با مهارت نیز موفق شده است. انیق‌ترش شاگردانش در مسابقه‌های سطح بین المللی داشته از خود تأثیرات خوب باقی گذاشتند. یکی از کاری نظررس مربیگیش در آن ظاهر می‌گردد که به محفل اوشو دختران را جلب کرده است و یکی از دستپروری موفقش الینورا میباشد. در سال 2020 در مسابقه جمهوری در شهر بوستانی خوجند در ولایت سوق مسابقه جمهوری برگزار گردید و ورزشکاران شهر دوشنبه را در آنجا اشتراک نمودند و در آنجا فایز و الینورا از 4 نمودی رشته اوشو برآمد کرد و 3 تا جای یکم و 10 تا جای دوم را گرفت. عین زمان در تاجیکستان دو نمود اوشو تاولو و اوشو سنده عمل میکند. طوری که عیان گشت مولون سفرو بیشتر به نورسان نوزکی اوشو سنده و اوشو تاولو را می‌آموزاند. استفاده برای طرز و اصول‌های ورزش در اوشو سنده محدود نیست. با این نمود اوشو که همزمان محاربه تنبتنی خیتایی هم میگویند در جمهوری ما مسابقه‌های گوناگون تشکیل کرده می‌شود. اجرای طرز و اصول‌های اوشو در قیاس با دیگر یکربه‌های شرقی تفاوت دارد. انیق‌ترش نازکانه اجرا می‌گردد. با این طرز نورسان به این محفل از روی هوس اعضا نشدند. البته من با مربیم خیلی کوشش میکنیم و مشق و تمرین ها را زیاد میکنیم. میخواهم که ملت تاجیک همیشه سالم و سربلند باشد. از مشق و تمرین‌های الینورا 6 سال سپری شده است و او بارها قوای خود را در مسابقه‌های مختلف سنجیده بیشتر شادی پیروزی را چشیده است. از این خاطر مسئولین در آینده از وی امیدهای کلان دارند و مقصد اولین درجه آنان سفربر نمودن الینورا به مسابقه‌های سطحی بلند بازی‌های تابستانی المپیک میان نورسان در سال 2022 میباشد.
مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی و فوتبال شهر دوشنبه از سال 50 اینجوری فعالیت میکند. مکتب در تربیت و آماده کردن فوتبال بازان لایق‌مند سهم نظررس دارد. گزارشمون در این خصوص. اصلا انکشاف فوتبال از فوتبال کودکانه سرچشمه میگیرد. با عبارت دیگر فوتبال کودکانه تحکورسی آن میباشد. در کشورمون یک زمره مکتب‌های ورزشی از روی این نمودی بازی فعالیت دارند ولی برای پورا فرا گرفتن نورسان آماده نیستند. از این رو تأسیس دادن اکادمی‌های فوتبال و کلوب‌ها به میان آمد. مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به فوتبال نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در جمهوریمون اعتبار خاص دارد. شوکیر سنگف سال 2013 در مکتب فعالیت را همچون به حیث یاردمچی مربی ناصر حمیدов آغاز کرد. از سال 2018 رسما به وظیفه مربیگی مؤسسه ذکر شده قبول کرده شد. نام برده در تربیت فوتبال بازان با استعداد نیز موفق شد چون که قسم زیادی دستپروران مکتب به دسته یکچین نورسان شامل شدند. در این دسته من طول سالات مشق تمرین میکنم. مربی ما سانگ شوکه در مسابقه چند دسته ها را مغلوب کردیم و به یک چند تا مغلوب شدیم. ما از این مسابقه راه افتادن هستیم در مسابقه دیگر جای اول را انتخاب میکنیم. هر یک ورزشگر قبل از اونه که این یا اون نوع ورزش رو انتخاب میکند در نزدش مقصد میگذارد. این فوتبال بازانی که اکنون در میدان قدم مینهند الکی در دل آرزو و آرمان‌های زیادی میپرورند. از این رو هر یک آنها جد و جهد مینمایند که به تعلیمات مربیان با دقت گوش اندازند چون که فردا برای ایشان محض همین مشق و تمرین ها زمینه رو عطا میبخشد. باید تذکر داد که مکتب مذکور با دیگر کلوب‌های فوتبال همکاری داشته برای هرچی بیشتر سیقل دادن تجربه و ملکه آنان همایش‌های تعلیمی و تمرینی می‌گذراند. از این لحاظ چقدر مسابقه‌ها زیاد گذرانیده شود همون مقدار مرتبهش بالا می‌رود. در حقیقت برای انکشاف دادن و بلند برداشتن سطح فوتبال قبل از همه باید به آموزش و از خودنمایی طرز و اصول‌های نو که امروزها در مملکت‌های ابرقدرت راه‌اندازی کرده شده است توجه خاصه ظاهر کرد. همزمان سفربر نمودن نورسان به اکادمی دولت‌های خارجه به درجه تخصصی ایشان مساعدت می‌کند. در مدت 5 سال سزاوار 6 مدال شدم. از 6 مدالم 2 تاش جای اول، 2 تاش جای دوم، 2 تا دیگرش جای سوم میباشد. طوری که بیان نموده متخصصان پیشروی فوتبال را در منتظم گذراندن مسابقه ها هرچی بیشتر دایر نمودن کورس های بازآموزی با دعوت متخصصان از خارج تامینات با لوازم ورزشی و تأسیس دادن اکادمی و کلوب های فوتبال کودکانه میدانند. از این رو تأسیس دادن اکادمی های فوتبال و کلوب ها یکی از بندهای برنامه به تصویب رسیده حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت رشد ورزش محسوب می‌یابد. طوری که مربیان مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به فوتبال ابراز نمودند در شرایط حاضره فوتبال در تاجیکستان مرحله به مرحله رشد و نموی تازه می‌گیرد و البته برای رسیدن مرتبه های بلند باید کار را از فوتبال کودکانه شروع کرد. با عبارت فوتبال کودکانه تحکورسی فوتبال میباشد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز به‌واسطه به فوتبال کودکانه اهمیت اولین درجه می‌دهد. دلیل این گفته می‌تواند تشکیل لیگ فوتبال کشور باشد. در میدان وظیفه محافظتگر را بازی می‌کنم و در مسابقه‌های دیگر کوشش می‌کنم که جای اول را اشغال کنم. چطوری که مربی شوکیر سنگف قید کردن چقدری که فوتبال بازان نورس به اکادمی فوتبال های خارجی کشور شامل شوند همون اندازه مرتبه فوتبال در تاجیکستان بالا می رود. امید میکنیم که سنجش های من بعده هم برای شاگردان مربی برور و کامیابی را به بار می آورد. بینندگان گرامی این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان نمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت جسمانی و ورزش را سرمشق کار هر روزه خویش می‌دانید. خیر، تنصیحاتی و خوشروزی شما آرزوی همیشگی ماست.